On je tada ispričao za taj njegov san da napravi tu veliku fudbalsku utakmicu Asovi za decu. Navršava se 20 godina od vremena koje je bilo drastično drugačije od ovog današnjeg. Ne samo zbog toga što si imao 20 godina manje nego danas. Ja ga tako pamtim. Već i zbog toga što je bilo zaista drugačije nego danas. 96. godine je godina kada si ti imao neki prvi dodir sa tim aktivizmom koji je posle izrastao u nešto mnogo više od toga, tako? Prva akcija koju sam u životu pokrenuo je bila marš studenata iz Novog Sada peške do Beograda u znak podrške. Ta akcija mi je ostala jedna od najdražih i sećam se kada sam ulazio u Beograd i tamo u prvom redu i dočekalo se jedno 10.000 ljudi na Brankovom mostu i tad sam znao ovo je... Osetio sam u sebi teško da ću ikada bolje i svečanije ući u Beograd od ovog trenutka. Definitivno je da je taj duh tih studentskih protesta 96. 97. utkan u tu aktivističku dimenziju Exita i uopšte ta atmosfera koja je ličila na neku karnevalsku atmosferu. Jako je bila cića zima, ljudi su tu donosili tople vina, čajeve i tako dalje, ali je sve vreme bila muzika, sve vreme je bila žurka i upravo ta kombinacija zabave i aktivizma je nešto što je u korenu Exita. Nekako je rock'n'roll pre svega bio sastavni deo i uličnih demonstracija. Setimo se samo da se u svaku šetnju kretalo pesmom Prodigy-a Firestarter, koliko se sećam. Da li je to vreme kada si i muziku shvatio ozbiljnije od samog konzumenta muzike kao slušalaca nekog benda? Pre svega Woodstock je upravo nastao zbog toga, zbog želje, ne da bi se sad tamo svi samo popili što više alkohola ili ne znam šta sve radili, već upravo i želje da se zaustavi rat u Vijetnamu i da dođe do nekih korenitih promena u američkom društvu. I upravo su i ti prvi festivali nastali iz društvenih razloga, nastali iz društvenog aktivizma i koristili su muziku kao jezik kojim se izražavaju. I to je upravo način na koji je i Exit nastao. 99. smo nakon bombardovanja organizovali jedan veliki koncert, Šakom u glavu je bio naziv, gde je plakat bila velika pesnica otpora koja razbija petokraku. Želja tog koncerta je bila isto da motiviše ljudi. To je bilo ujedno i osnivanje otpora u Vojvodini. I tako dolazimo do 2000. godine i tog čuvenog nultog Exita, gde smo se u kampu, u parku pored univerziteta organizovali skoro 100 dana koncerata, predstava, žurki, tribina, izložbi i tako dalje. I prosto ceo taj nulti Exit je imao cilj da animira što veći broj ljudi u Novom Sadu i šire, dolazili su tu iz svih krajeva zemlje, da uzmu učešće u tim demokratskim promenama koje su u tom trenutku ključale. Ko nije bio svestan u tih 90. godinama, ko ih nije proživeo, ne može
ne može to tako lako se prepriča, ta psihoza u kojoj smo se svi nalazili. Sećam se da su tada po Novom Sadu bili plakati, koncert Rolling Stonesa tada i tada, otvara se Ikea, to su bili naravno satirični plakati gde je na prvi pogled bilo jasno da je to nešto nemoguće. I prosto uopšte ideja o nekom velikom festivalu iz te perspektive je bila nemoguća, nego smo se svi bili fokusirani prosto da se taj režim promeni. Kada su se desile demokratske promene, onda sam uzeo i sa grupom prijatelja razmišljao šta je to, koja je sada uloga Exita u društvu. I vrlo brzo sam shvatio, pošto sam posećivao neke evropske festivale tokom 90-ih, da je naša misija upravo treba da bude da tu neku izgubljenu deceniju za našu generaciju na neki način Exitom nadoknadimo. Utisak da ste i dalje želeli da menjate svet u kojem živite i počeli ste da osnovali ste Exit fondaciju. Jeste, pa znaš kako, taj društvena crta Exita je sve vreme postojala i razne su se tu akcije realizovale od neke koje su bile veoma uspešne i globalne, je recimo sa MTV-em globalna kampanja protiv trgovine ljudima koja je obišla ceo svet, ili kampanja protiv ukidanja viza, gde recimo, sećamo se kada su Srbiji ukidane vize i kada je u Briselu bila konferencija povodom toga i gde su bili Tadić i Oli Ren, u jednom trenutku je Oli Ren izvadio diplomu State of Exit i rekao ovo mi je najdraža uspomena iz Srbije. I upravo na Exitu se jako lobiralo i tadašnji Exit, društvena dimenzija Exita bila posvećena ukidanju viza za mlade ljude, gde se objašnjavalo kako je to besmisleno i kako se tim vizama ništa ne postiže. Tako da je ta dimenzija uvek bila aktivna kroz rast Exita u jedan od najvećih muzičkih festivala na svetu, da taj uticaj treba da koristi ovoj društvenoj dimenziji da pošalje što više dobrih i jasnih poruka mladim ljudima, kako kod nas, tako i širom sveta. Ja bih sada zamolila Jovana da nam se svima obrati. Je li to trenutka kada si prvi put čuo za Jovana? Evo, sećam se vrlo jasno tog trenutka. Bili smo u Banja Luci na nekom poslovnom sastanku i kolega do mene mi je dao da pročitam neki tekst i kaže, ja rekao, pa dobro, ali kao imamo sastanak, rekao, pročitaj. I tu je bila priča o Jovanu. Nešto prvo što sam ja uradio što se tiče tih humanitarnih akcija, to je bilo kada sam video da je djevojčici iz mog kraja, Maloj Nađi, potrebno 300.000 evra za operaciju i ja sam imao samo dresove koje sam skupljao godinama zašto sam trenirao fudbal i rešio sam da u mojoj osnovnoj školi i njenoj, jer ona isto išla u istu školu, da napravim prodaju tih dresova uživo, da se napravi neka aukcija, da ljudi se nadmeću, da bude malo interesantnije i mislio sam da ćemo se skupiti samo mi onako lokalno, iz kraja, ali na kraju to je stvarno bio jedan onako bum. Obični ljudi su sve to i izgurali, isfinansirali, Mala Nađe danas, hvala Bogu, zdravo dete i posle toga nekako kad uđeš u to te nekako povuče i onda sam tek ušao u tu materiju i vidio koliko još dece je bolesno i nekako obuzmete to i onda sam rešio da nastavim sa time jer mislio sam da imam još neke ideje koje mogu da iskoristim u tom smeru i onda sam napravio i sportski bazar koji je bio u Kombank Areni u maju 2015. godine i tu mi je zamisao bila da neke poznate ličnosti, voditelji, glumci i sportisti da prodajemo njihove stvari, ali ono što je bila poenta to je da su oni sami prodavači svojih stvari. Nešto sam bio ranije čitao vezano za te prve aukcije dresova, međutim tu je bila cela priča i kako je spasio na kraju život Maloj Nađi i ono što sam tu zapazio kako je pritom dok je to radio izgubio posao. I to mi je bilo prosto neverovatno. Odmah sam nazvao kolege svoje u Novom Sadu i rekao nazovite momka i recite da ima posao ako želi. Tad posle sportskog bazara ljudi iz
Exita su mi prišli, konkretno Dušan Kovačević imao tu ideju da se ja priključim Exitu jer je smatrao da dečko koji ima ideje kao ja i koji radi takve stvari bi trebao da ima neki sistem iza sebe i da bi trebao da nastavi to da radi na nekom ozbiljnijem nivou. I rekao sam mu, druže, to je čudo što ti radiš, takvi ljudi više ne postoje, mi želimo to da podržimo, želimo tebe da podržimo i on je tada ispričao za taj njegov san da napravi tu veliku fudbalsku utakmicu Asovi za decu, tražio podršku i meni je srce bilo i sada je jako puno što smo se priključili tom projektu, podržali, što smo ga sa ogromnim uspehom realizovali. Jebeš ni ležeće, a? Jesi tvoj ili služben? Ma ne, ja sam tek sad shvatio šta je ovo, ali hvala vam stvarno na pomoći. Meni Bora kad je rekao juče, kaže, sine, jesi ti normalan, kako ti možda igračima kažeš da dođe u 6:30, to mora se dođe u 6, da se mi upoznamo, da se družimo, da dogovorimo, da sve razumeš, nemojte tako neozbiljno, rekao, izvinite, Boro. Ništa, ne otvaram mailove, ne, nego znate šta, trebao sam da vidim onaj broj gde ja trebao da ja ću doći ovde, ja ću... Vama bi trebalo da se da 50 karata, da? Ne, dobio sam. Dobro. Ja sam dobio karata na plate, da platim A to bi najbolje bilo onda da platite direktno na račun tog udruženja. Pa to, račun udruženja, najbolje tako, ne da dajem pare ovako. Ajde, to ću vam ja rešiti večeras, samo da... Ne bude da rešite večeras, rešavajte sad. Evo, ja mogu da vam pošaljem na Viber odmah instrukcije. Miško, jel imaš ti Viber? Važi, čujemo se, vidimo se, prijatno. Da, evo, Đorđe Pantić me zove, kaže, jesi organizovao skupljače lopti. I? Pa i pomerit ćemo ove sa parkinga da skupljaju lopti. U principu, mi sve u hodu rešavamo. Nemamo neke iskustva u organizaciji utakmice, ali mislim da ćemo ga napraviti da bude onako top. Koliko ima mjesta u ovoj jednoj loži, na primjer? 20. Ne, Franjo, ovo je isto. Franja mi rekao da ima 20, ali to je za zapad, a to je istok. Ja, brate, neće se otopiti to u kolima. Neće. Ono što je dobro to je da je Lepa Brena retweet udarila. Od jednog momka koji radi u kineskom restoranu, ima jednu potpuno normalnu svakodnevnicu, postaješ nekako u centru pažnje. Ovdje je bio taj kineski restoran koji sam radio, tako je bilo u centru. Kaži kako. Još danas kad mi kažu da su dresovi gotovi lupom od 5. Neš ti ići po dresu, to je sigurno. Pa jebi ga, ja sam se na to već pripremio. Nećeš i ti po dresu. Au, brate, evo ga, to je to, znao sam. Šta? Lazetić, brate, dobio sam temperaturu, ako mi bude bolje da ulazim. Pa jedan, ima ih još 49. Čavola 1, brate, Juče Krstajić, Bunjevčević, Radiša Ilić, Uzujek Muslim, stručni štab. Brate, i Perica Gnjenović me zove pre neki dan, imam temperaturu. Ja sam u vezi sa tom utakmicom bio u kontaktu sa baš dosta ljudi i mnogi su me, pa ajde da ne kažem da su me demoralisali, ali su me uveravali da to nikako nije moguće, da to ne može da napravi jedan momak, da su to pokušavali i neki ozbiljni savezi i ozbiljni ljudi da nisu mogli da okupe ljude.
ali ljudi iz Exita su rekli ok, to je to, ako ćemo to da napravimo, napravit ćemo i jednostavno smo krenuli i nekako sve kockice su krenule da se poklapaju. Ja vam se izvinjam, gospodine Rajeva, stvarno, kažem, Jeste. Ne, i onda smo se čuli onaj dan i ja sam vas shvatio, možda sam ja pogrešno shvatio, ja vam se izvinjam, da biste vi volili da budete na ovoj klupi više. I ja sam mislio da ćete biti vi sa Radomirom, a hteo s Borom i samo je to, eto, ja vam se izvinjavam zaista što sam vas poremetio, zaista ne bilo niko zle namere ni tipa. Zoko, molim, sa naznakom hitno pošalji mail na press@ehitfest.org. Ja sam, što se kaže, vedrio i oblačio u zonskim ligama Beograda, po malim terenima, igrao štopera. Tako da moram da malo, što se kaže, zloupotrebim službeni položaj i makar minut da učinim to sebi, to mi je nešto, ne znam, najjače u životu. Banani se zabranjuju, nisu banani, to je, znači to je čitavo nešto. Aj, momci, samo sekunda, momci, molim vas. Zato sam ja i ušao u tim kod Bore Milutinovića, pošto me Radomir Antić nije zvao na svetsko prvenstvo 2010. godine, a ja tad bio u jeku moje fudbalske karijere. I ja ne znam da li stvarno taj Vidić toliko bolji bio od mene, a? Ili šta se tu dogodilo, ja ne znam ko je tu spona zakazala da on mene ne povede. Ali eto, sad ja nisam mogao da pređem preko toga i morao sam kod Bore u tim doći. Mene Bora zvao još 96. To je malo poznato, to je sad, evo, to ću prvi put reći. Mene Bora zvao 96. da zaigram za Sjedinjene Američke Države. Međutim, roditelji se tad nisu složili, ja sam imao 5 godina, bio sam maloletan. Tema je sastanka danas što će imati obeležavanje 20 godina exit aktivizma. Tada se navršava 20 godina od prve akcije društvene inicirane od ekipe koja stoji iza Exita i ideja je da tada predstavimo javnosti i pogotovo novim generacijama da je Exit mnogo više od festivala i uopšte da pokažemo tu društvenu dimenziju. Ali ajde da vidimo šta je to ključno po godinama i da sad to ovde stavimo na sto. Ovi studentski marš od 90 km, zašto danas realno studenti, vrhunac njihovog aktivizma je da se zaključaju u kabinet i da blokiraju fakultet za 2 roka. Dobro. Koliko si te imao godina? 96? 5. Dušana, jesi sačuvao patike, cipele? Ne. Nisi? I sačuvao sam nokat koji... Ja ne. mi je otpao. Super! Tu ću staviti lista. 2004. godine Exit učestvuje u globalnoj aktivističkoj akciji, ako mogu tako da kažem, brojni poznati ljudi uključeni kao što su, ne znam, dobitnik Nobelove nagrade za mir Jose Ramos Horta, Radiohead, R.E.M., Placebo, Activity Corporation, The Killers, Music, brojni drugi. Znači, cela kampanja je lansirana na Exitu. Da, ja znam da je praktično po Exitu dobila i ime. 98. Ova žurka sa ogromnim zidom koja eksplodira. To je prva žurka koju smo uradili, a koja je imala i taj društveni karakter. Znači, odmah prva je imala, suština je bila društvena,
zato se i radila i praktično tu je začetak lica Exita takav kakav je. Tu bi svakako spojiti sa 99. šaka u glavu, jer je i tu i na nultom Exitu je bilo, na primjer, ova predstava Dijalog u paklu između Machiavellija i Montesquieua, to je tad bila kao glavna angažovana predstava koja je svuda gostovala i tako dalje. Što se 2001. tiče, i to stalno ističemo i dan danas, i danas je aktuelnije nego što je bilo pre 15 godina, maltene, a to je da je Exit bio prvi događaj na području bivše Jugoslavije koji je okupio na jednom mestu Srbe, Hrvate, Makedonce, Bosance, Slovence, Albance i tako dalje. I ja bi taj segment u 2001. istakao kao ključan i povezao ga sa tihom balkanskom većinom 2016. godine, 15 godina kasnije. Stavite poseban akcent na humanitarni aktivizam. Tu je Asovi za decu, jel da? Da, Asovi za decu kao najaktualna, ali... Pa ima Exit Aid, što smo radili. Exit Aid, kad su poplove, to je jako važno. To je bio koncert, Hawaii. To je bila humanitarna žurka u kojoj on bio domaćin, puštao muziku i tako dalje i gde je sakupljeno preko 100.000 evra za poplove. Krenulo tako prvo kao, dakle, određivanje mladih ljudi koji su heroji, koji su tu oko nas, ali nisu dovoljno prisutni. Onda smo zapravo odlučili da snagom Exit brenda, dakle, uticajem u smislu kroz kanale komunikacije, mi njih praktično izbrendiramo kao nadu Srbije. Ceo taj segment Youth Heroes je po meni jedan od naših najvažnijih programa i akcija i čak bih rekao i ključni problem društva našeg, zato što je u našem društvu su izokrenuti sistemi vrednosti i to je nasleđe koje baš dugo traje, što od 90-ih, što i ranije, što i kasnije. I upravo taj moment stavljanja pravih ljudi na pravo mesto je negde suština. U Novom Sadu smo zbog toga što na Exitu planiramo da animiramo izvođače koji dolaze, bilo da su najpoznatiji ili malo manje poznati, da doniraju neke svoje stvari sa nastupa koje su karakteristične za njihov nastup. Akcija je krenula 2015. godine, onako spontano. Skupili smo nekoliko bitnih predmeta, na primer neke od predmeta Motorheada koji, nažalost, smrću Lemija više ne postoje i ono što smo čekali da skupimo dovoljan broj važnih predmeta da možemo da sa nekim velikim međunarodnim medijima napravimo globalnu aukciju, jer svi ti izvođači imaju desetine miliona fanova, među njima ima bogatih ljudi, kad čuju za takvu humanitarnu priču, sigurno je da bi podržali. Ono što je bitno da od svakog dobijemo po nešto i da pokušamo da uzmemo njihove lične stvari. Zato što je za aukciju će to biti najviše, to je najteže dobiti, ali mislim da će neki od njih dati. I ono što si rekao, brate, da imamo uvek po nekoliko stvari i da kad potpisuju, da potpišu po 3-4 i da... Da, onako je spreman, realno da potpiše uhvatimo na frku, jevi. Pa da, realno. Čekamo Georgea Clintona, trebao bi da nam uruči neke majice i natrat ćemo ga valjda da potpiše. Valjda će to da bude, valjda će nešto i sa Getom posle, tako su rekli, to je bilo super, a uzeli smo juče od Ellie Goulding, dala je 2 slike i potpisanu set listu, tako da je to super i momci iz Bastilje su nam isto ostavili svoje autograme pa ćemo vidimo to da uremimo ili tako nešto da napravimo, a sad čekamo Clintona pa ćemo da vidimo šta će nam dati, kako će to da ispadne, malo nijem tremu iskreno. Very much. This man here, he is doing his best. He's very famous for his charity work, and he's doing his best to get as many stars as he can get, signed some things, and we will make auction, and we will sell the things, and that will pay the cost. I'll do it right now. Yeah, okay. Where would you like? I have an idea. You good back? Okay. Okay. You need to, can you hold it like Yeah, this? of course.
This is very historic moment for you, Jovan. There you go. This is great. Thank you. You're doing really great thing. Šta da progovorim, čovječe, ble, David Guetta pored mene i piše tu po mojim leđima, šta da progovoriš ti u tom momentu, ajde samo mi to reci, šta da kažeš u tom momentu? Se slikam? Dajte vidim, Ideja je da skupimo sve stvari od muzičara koje možemo i da napravimo veliku internet online aukciju i ceo prihod će da ide kao, ako se sjećate, sa utakmice za gradnju hematonkološkog centra u Nišu. Pošto je potrebno puno para, pa ćemo da nastavimo sa tom akcijom. I ja bih vas zavolio samo da potpišete majicu. Ako možete napišiti i Exit 2016, to bi bilo super. Može ovako? Može. Može? Hvala vam puno. Molim. A takođe ja imam za vas još jednu stvar koju vi želite, to vam se dopasti. To vam je performer, main stage od discipline kičme. Izvođaš sa glavne bine akreditacije. Živ bio, sve najbolje i želim vam akcija da uspe. To što ti držiš je trenutak kada sam svojim prijateljima i kolegama i na kraju Jovanu rekao je, druže, sad smo dostigli dovoljan broj predmeta kada možemo da idemo dalje. To su slušalice od Skrillexa koji je trenutno važi među u muzičkoj industriji kao recimo Stones i Madonna zajedno. Ali super je ovo što smo dobili, tako da, ali mislim da ćemo sledeće godine tek da razvalimo. Sad ćemo da nahodnemo sve. Tako je, svi u napad. Da ih poskinemo da im skinemo gaće. Imamo sa njih da poskinemo i da ispotpisuju. Can I ask you to sign these things? Well, after what you just said about Liverpool. What about that? What you just said about Liverpool. I've said that Liverpool is the greatest team in the world. Oh, yeah, exactly. The drummer have signed this, so if you can only sign these things... You can have this shirt too. I can have your shirt. Are you kidding me? I'm not sexy, so we have to make this look good, right? But you can have this shirt, of course. This is the shirt of my band. Daj, slike mi sa Barryjem, molim. Barry, can I take a picture with you, please? This is yours, man. For you. Sexy guy. Sexy Liverpool fan. There you go, brother. That's yours. Barry, you're a legend. Trust me. Thank you, Barry. Thank you so much. There we go. Ja ne vjerujem da je lik upravo jebeno skinuo svoju košulju i da nam je dao, znači... A ovo kakva slika sa Barryjem, molim te. Ja ne vjerujem, brate. Hi, how's it going? Justin, hi. Hello, my name is Jovan. Okay. Justin, hi. Nice to have you here. I would like you to sign this, and if you can just put hashtag Exit Magic. Exit Magic, yeah, so of course. the people know it's from Yeah. the Exit and your own signature. Thank you. So it's time for a selfie? Okay, sure. Okay, let's go together. Okay. Thank you. Thank you guys so much. I wish you the best show. Thanks very much. Cheers. Go for a good performance. Upravo imajući u vidu da je Vice deo celog projekta ove godine, lokalni, da nekako mi uverimo ovaj međunarodni Vice, koji sad, eto, važi za jedan od najvažnijih
svetskih medija za mlade i da napravimo jednu ogromnu akciju na globalnom nivou i da nam to bude u stvari put kako ćemo ceo taj projekat dići na globalni nivo. Potrudit ćemo se, zajedno. Što je Jovan rekao, mi u Exitu ne volimo da ostavimo stvari nedovršene. Mislim da će ovo da bude produžetak akcije koja je u stvari bila i utakmica. Dakle, mislim, sredstva ćemo nameniti gradnji tog hemato-onkološkog centra u Nišu i udruženju roditelja deca obolele od raka.